mo, datangin mo na ako balikan mo ya. Okay, ako lagi dyan. Ako lagi ang anan. Ako na muna ako. Pero ako bali lagi guys. Para ako muna yung kanya. Ako yung samaya ko. Dan, yep, ako dikasih naik. Ako naik. Kami nung bunda ko, ako wabot banget. Sumpah nih, ako wabot banget, lama banget si bunda ko. Hindi ako lama banget. Lama banget kita tunggu ya. Aku nggak mau cerita dulu. Itu bunda aku udah datang guys. Udah datang ya bunda aku. Lanjut. Oke, nanti kita pergi ke rumah. Seperti